Just days after senior leader K.S. Ishwarappa's rebellion against BJP, the party is once again faced with a similar situation. The buzz in the political circles is that former Chief Minister D.V. Sadanand Gowda may quit the party and contest from Mysuru as a Congress candidate. Speaking to the media, the 72-year-old veteran BJP leader made no attempts to be subtle as he alleged that the BJP had embarrassed him. ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವನನ್ನ ಎಳೆದು ತಂದು ನೀವೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಾರದೆ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಮುಜುಗರಗಳು ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಆದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರನ್ನೋ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಪಾರ್ಟಿ ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದರಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ If the BJP doesn't manage to placate Gowda, a member of the Vokaliga community, he may end up contesting against Yaduvir Vadiyar. The Congress leaders are in touch with him, and the announcement is expected in a day or two. Keep in mind that the Congress is yet to field a candidate from the Mysuru Kodagu Lok Sabha seat. Fielding a Vokaliga face like Sadanand Gowda in the seat may see a major face-off between the BJP and the Congress. Gowda, who's a sitting MP from Bengaluru North, was denied a ticket from the same seat. He's been replaced by Shobha Karandlaje. Gowda held Railways, Law and Justice, and Statistics and Program Implementation portfolios under the NDA regime. After he was shunted from the Railways portfolio, Gowda has gone into sulk mode and has been lashing out at the party. Gowda celebrating his birthday today, but it's likely that he may be the one to throw a birthday surprise. Keep watching India Today So South for more such stories.